हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला बसिलसिला हमारा बुज़ुर्गान दीन की सवाने हयात को समाअत कर रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व ताला की मुक़द्दस वली जिन्होंने दुनिया के अंदर मज़हब इस्लाम की शमाए हक़ को रोशन किया और लोगों के क़ुलूब को ईमान से मुनव्वर व मुजल्ला फरमाया। वक्त दर वक्त इनसे करामात का ज़ुहूर होता था जिसको देखकर लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी का हर लम्हा हर घड़ी अल्लाह की इस मखलूक की ज़िंदगी को संवारने में सर्फ किया। जिस तरीके से पूरी कायनात के अंदर जगह जगह अल्लाह के वली आराम फरमा है, इन सारे वलियों के सरदार हुजूर पीराने पीर दस्तगीर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनके दरबार मुक़द्दस की ये शान है। रवायत में आता है कि आपके बचपने का ज़माने का यह आलम था कि आप रास्ते से गुज़र जाया करते थे तो कब्रिस्तान के मुर्दे उठकर आपके साथ में खड़े हो जाया करते थे। इसी तरह बेशुमार करामात और एक ये इंसान का तुर्रे इम्तियाज़ होना चाहिए, एक ये हमारी जहन की सोच और नीयत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए कि जिनकी नीयतों में खुलूस हुआ करता है उन्हीं पर अल्लाह और उसके रसूल का और बुजुर्गान दीन का फैज़ान बरसा करता है। रवायत में आता है कि कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने इल्म ना होने के बावजूद, जिनके पास में ना तो कोई दीन का इल्म था ना तो कोई दुनिया का इल्म था, खालिस उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सूफिया इकराम की खिदमत में गुजार कर अल्लाह तबारक व ताला ने उनको बुजुर्गान दीन के फ़यूज़ व बरक़ात से इस तरह मालामाल फरमाया कि आज उनके भी दरबारों पर लाखों लोगों का मजमा नज़र आता है। फ़वाइदुल फ़वाइद की रवायत है कि एक वाक़या बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत, जिसको सुनने के बाद ईमान में बहुत ही ताज़गी पैदा होती है कि अल्लाह वालों की सोहबत से मिलता क्या है, अल्लाह वालों के दरबारों से, उनके दरबारों में जाने से, वहाँ पर ख़िदमत को अंजाम देने से होता क्या है। एक शख्स था जो हमेशा गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की खानकाह में लोगों की चप्पलें और उनको वज़ू के लिए पानी दिया करता था। जैसे ही खानकाह के अंदर लोग आते उनको पानी पेश करता ताकि वो लोग वज़ू कर ले और उनकी चप्पलों को उठाकर साइड में रखने का काम किया करता था। और वो गौसे पाक की वो खानकाह थी जिसके अंदर अपने वक्त के बड़े बड़े कुतुब और कलंदर आया करते थे, अब्दालों का मजमा वहाँ पर हुआ करता था। जब उस शख्स की 40 साला ज़िंदगी इसी तरह से गुजरी तो एक दिन उसके दिल में ये ख्याल आया कि यार, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी 40 साल का तवील अरसा गौसे पाक की खिदमत में गुजार दिया, यहाँ से मुझे हासिल क्या हुआ है? बस यही कि लोग आते हैं, उनकी चप्पलें उठाकर साइड में रखो और उनका वज़ू के लिए पानी पेश कर दो। बस इसी ख्याल में गुम था और सोचने लगा कि मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। 40 साल का तवील अरसा गुजर गया। फिर उसके बाद में हालात ये हुई है कि एक दिन उसी खानकाह के करीब से 2 शख्स आए। आने के बाद उससे कहा कि भाई, यहाँ पर तुम बैठ कर क्या कर रहे हो? उसने कहा कि भाई, 40 साल का तवील अरसा मुझे गुजर गया है, मैं गौसे पाक की खानकाह पर यह खिदमत को अंजाम देता हूँ कि लोगों की चप्पलें उठाता हूँ और उनको वज़ू के लिए पानी देता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, मुझे ये महसूस होता है कि मुझे यहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ। अब उसने ये ख्याल किया और उनके साथ में चल दिया। अब जब जंगल के रास्ते से चले तो वो जो 2 लोग थे जो बाहर से आए थे और उस चप्पलें साफ़ करने वालों को अपने साथ लेकर चले थे। रवायत में आता है कि वो अपने वक्त के अल्लाह के वली और अपने वक्त के अब्दाल थे। अब जब वो जंगल में पहुँचे तो ये जो गौसे पाक की खानकाह पर जो लोगों को वज़ू के लिए पानी दिया करता था, इसने कहा कि भाई, मुझे भूख और प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है, आप मेरे लिए खाने का इंतज़ाम फरमा दे। उन अब्दालों ने कहा कि हम तो खाना नहीं खाते, जब शिद्दत की भूख महसूस होती है तो हमको खाने की तलाश नहीं पड़ती बल्कि अल्लाह हमें खुद खिला देता है। उन्होंने उस शख्स ने कहा कि आप मेरे लिए दुआ कर दे ताकि मेरे लिए भी खाने का इंतज़ाम हो जाए। तो एक जगह पर मुसल्ला बिछाया गया। फिर उसमें से जो एक अब्दाल था उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह आसमान से खाना नाजिल फरमा। इतना कहना था कि आसमान से उस मुसल्ले पर खाना नाजिल हुआ तो उन लोगों ने खाना नोश फरमाया। फिर आगे चले, दूसरे दिन दूसरे अब्दाल की बारी आई, उसने भी मुसल्ला बिछा कर रब तबारक व ताला की बारगाह में दुआ की कि मौला आसमान से तू खाना नाजिल फरमा। तो फिर इसी तरीके से हस्ब दस्तूर दूसरे दिन भी आसमान से खाना आया, लोग उन तीनों ने मिलकर खाना खाया। और जब 2-3 रोज़ गुजरे
پھر تیسرے دن جب اس شخص کو بھوک لگی تو اس نے دوبارہ ان سے کہا کہ آپ اور دعا کر دے۔ ان ابدالوں نے کہا کہ ہم نے تو اب تک دعائیں کر دی اور ہماری دعاؤں سے کھانا بھی نازل ہو گیا، اب باری تمہاری ہے، تم دعا کرو، تمہارے دعا سے بھی کھانا نازل ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ بھائی آپ تو پڑھے لکھے ہیں اور میں تو بالکل جاہل اور گوار ہوں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ 40 سال سے میں غوث پاک کی خانقاہ پر یہ خدمت کر رہا ہوں، نہ تو مجھے کچھ پڑھنا آتا ہے نہ تو مجھے کچھ لکھنا آتا ہے، اور یہاں تک کہ مجھے دعا بھی کرنی نہیں آتی، میں کس طریقے سے دعا کروں؟ ان ابدال نے کہا کہ نہیں، دعا تو کرنا ہی ہے آپ کو، اس لیے کہ اب ظاہر سی بات ہے مرتا کیا نہیں کرتا۔ جب اس سے کہہ دیا گیا تو اس نے بھی ایک مصلے کو بچھایا، مصلہ بچھانے کے بعد اور آسمان پر ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ جو تیرا بندہ ہے اس کو تو کچھ نہیں آتا، بس زبان کی لاج رکھ لے اور کھانے کو نازل فرما دے۔ اب جیسے ہی اس نے دعا کی تو آسمان سے 6 پلیٹ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور 6 روٹیاں نازل فرمائی، اور ادھر جو ابدال جو تھے یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اس سے سوچنے لگے کہ ہم دعا کرتے تھے تو صرف 3 روٹیاں اور 3 تشت میں کھانا آتا تھا، اور تم نے دعا کیا تو 6 تشت میں کھانا اور 6 روٹیاں آسمان سے نازل ہوئی، ذرا بتا تو صحیح تو کیا دعا کرتا تھا؟ جب اس ابدال سے اس شخص نے کہا کہ ذرا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کیا دعا کرتے تھے، تمہاری دعا سے تم کس طریقے کی دعا کرتے تھے جس سے کھانا نازل ہوتا تھا؟ اس نے جب اتنا کہا، کہنے کے بعد وہ ابدال کہتے ہیں ہم تو اللہ کی بارگاہ میں صرف یہ دعا کرتے تھے کہ مولا وہ جو آدمی غوث پاک کی خانقاہ پر 40 سال سے لوگوں کی جوتیاں اٹھا رہا ہے، 40 سال سے لوگوں کو وضو کے لیے پانی دے رہا ہے، اس کے صدقے میں مولا کھانے کو نازل فرما۔ جب اس شخص نے سننے کے بعد میں اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ دیے اور کہنے لگا کہ اللہ میں تو بالکل جاہل اور گوار تھا، یہ جو کچھ آج مجھ پر انعامات ہو رہے ہیں، میری زبان سے میرے طفیل میرا نام لے کر جو دعائیں کی جا رہی ہے اس کے صدقے میں آسمان سے کھانا نازل ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف میرے غوث کا فیضان ہے، اور میں سمجھتا تھا کہ غوث کی خانقاہ میں میں نے 40 سال کا طویل عرصہ گزار دیا اور مجھے وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوا، آج سمجھ میں آیا کہ غوث پاک کی خانقاہ سے کیا ملتا ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی خانقاہ میں خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے۔ یہ تو لوگوں کی ظاہری آنکھ ہوتی ہے جو خالص دنیا کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ پیران پیر روشن ضمیر ہے جو اپنی خانقاہ میں رہ کر اپنے ہر مرید کے حال کو جانتے ہیں۔ بلکہ آپ تو فرماتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ بڑی شان کے مالک ہے پیران پیر دستگیر، جہاں کئی دنیا کے اندر ان کا نام لیوا ہے، جہاں سے ان کو پکارتا ہے وہ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو بالخصوص بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مالا